আমি এখন বলছি না, মানুষের ঘরে গজলটা একটু পরে বলবো। আমি একটু ছোট করে নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পরিবেশন করেছি, সবাই ধীরে স্থিরে শ্রবণ করুন। बोलो मदीना मदीना मदीना, 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 बोलो मदीना मदीना मदीना। जन्नतों बाकी जीता হাসান হুসেন সিথায় জন্নত বাকি জিথায় হাসান হুসেন সিথায় দেখিব কবর মা ফাতিমা